Name ancient times Odisha was known by the name of ancient time Kalinga. According to Mahabharata, the ancient capital of city of Kalinga, Puratana capital was Dantapura. Which ancient name mentioned Kalidasa Raghuvansham. Odisha is not mentioned. Raghuvansham Utkala Konkona Kalinga. Toshali nahi. Greek historian Pliny mentioned Odisha by which name? Pliny ko naare Kalinga. Following prehistoric site in Odisha belongs to Neolithic era. State site in Odisha belongs to Neolithic era. Which among the following prehistoric? Baripada. Nala dynasty was centered around which modern district of Odisha? Koraput or Kalahandi. Nala dynasty. Nala dynasty district Odisha. Koraput or Kalahandi Nala dynasty. Who were the ruler of Kalinga before the establishment of Maurya dynasty? Rulers of Kalinga before the Maurya dynasty पूर्व थिला Nanda dynasty. Following excavation site is not a part of a diamond triangle of Odisha. Archaeology. Khandagiri होची following excavation site not part of diamond triangle Odisha होची Khandagiri नहीं. Ancient Odisha होची कालिदास रघुवंश रे कोट नहीं. कलिंग थिबो कलिंग कोंकण कलिंग कोश ये तोषाली नहीं उत्कल अछि. ग्रीक हिस्टोरियन प्लिनी ओडिशा को नाम रे ओडिशा बाई हुई नेम मेंशन करथिले कलिंग. फॉलोइंग आर द प्रीहिस्टोरिक साइट ऑफ ओडिशा नियोलिथिक एरा रे. नियोलिथिक एरा रे फॉलोइंग प्रीहिस्टोरिक साइट कोठी ओडिशा बिलोंग्स नियोलिथिक एरा. नूतन प्रस्तर युग रे को साइट थिला बारिपदा. नल डायनेस्टी सेंटर अराउंड व्हिच मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. नल डायनेस्टी कोड थिला सेंटर होची कोरापुट कलाहांडी. को रूलर कलिंग बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी. Who were the rulers of Kalinga? मौर्य डायनेस्टी. मौर्य डायनेस्टी पहले कौन सा डायनेस्टी थे? मौर्य डायनेस्टी पहले कौन सा डायनेस्टी ओडिशा में थे? ओडिशा नंदा डायनेस्टी. Is not part of a diamond triangle of Odisha. Following excavation site code. Diamond triangle of Odisha archaeology. Khandagiri not part. Udayagiri, Ratnagiri, Lalitagiri. Diamond triangle. Khandagiri नहीं. Hathikamba excavation Udayagiri Bhubaneswar gives information about which dynasty. Udayagiri inscription Chedi dynasty Kharavela. Hathikamba. Chinese pilgrim Huansa visited Odisha visit किए थे 639 AD में. Huansa. Capital city of Asokan Kalinga. Kalinga capital Toshali. अशोका का तोषाली था. इन which year अशोक इन्वेडेड कलिंग? 261 BC अशोक इन्वेड किए थे. अशोक इन्वेजन ऑफ कलिंग वाज मेंशनड इन XIII. अशोक इन्वेजन जो कलिंग किए थे 13 रॉक एडिक्ट. फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोक कलिंग. लाइट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोक कलिंग धौली एंड जौगढ़ इंस्क्रिप्शन तो लाइट एंड अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रशासन बारे में. धौली जौगढ़. खारबेल ग्रेड बिलोंग्स टू चेदी डायनेस्टी. खारबेल रेन एनग्रेव्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स. खारबेल रेन कहाँ पर लिखा हुआ था एनग्रेव हुआ था? खंडगिरी उदयगिरी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स. खंडगिरी उदयगिरी हिल्स में उनके बारे में एनग्रेव हुआ था. खारबेल रेन इज एनग्रेव इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स. खंडगिरी उदयगिरी. असुरगढ़ प्लेस इन कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट व्हिच हेडक्वार्टर. असुरगढ़ हेडक्वार्टर ऑफ असुरगढ़ प्लेस. शशांक रूल्ड ओडिशा 7th century. असुरगढ़ प्लेस है कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट वाज द हेडक्वार्टर. हेडक्वार्टर कहाँ था? असुरगढ़. व महाकांतार. शशांक वाज रूल्ड ओडिशा 7th century. वाज शशांक ओडिशा को रूल किए थे 7th century. ruled Odisha 7th century. Gauda king Shashanka. From the ruler of the eastern Ganga was first have called himself Lord of Kalinga. Sakala Utkala. Eastern Ganga was की रूलर कर रहे थे. First have called himself Lord of Kalinga Sakala Utkala. हस्तिवर्मन कौन?
Eastern Ganga. Eastern Ganga was the himself Lord of Kalinga, Sakala Utkala, Hastivarmana. Of Eastern Ganga was the first to have called himself Lord of Kalinga, Sakala Utkala. ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତିବର୍ମନ କହୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଆଉ ହସ୍ତିବର୍ମନ ନିଜକୁ following Bhoma rulers assumed the Buddha title ପରମ ତଥାଗତ ଶିବକର ଦେବ ବାହନ ଭମକର ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଆଉ ପରମ ତଥାଗତ ଶିବକର ଦେବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଜାତିକେଶରୀ 1 ନା 2 ଲିଙ୍ଗରାଜ ଶିବ ଟେମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ଦ ହର୍ଷସ୍ ସୁଜେରେନିଟି ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ହର୍ଷସ୍ ସୁଜେରେନିଟି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ଦ ହର୍ଷସ୍ ସୁଜେରେନିଟି ହେଉଛି ଓଡ୍ର ବୈଶ୍ୟ 11th century AD historian Alberuni mentioned Odisha. Alberuni mention करते ओडिशा होची ओडिभिसा Alberuni ओडिशा को मेंशन करथिले ओडिभिसा AD historian Alberuni mention ओडिशा होची ओडिभिसा कोस्टल ओडिशा होची अंडर द हर्ष सुजरानिटी होची कोस्टल ओडिशा होची अंडर द हर्ष सुजरानिटी हर्ष समय होची अंडर द हर्ष सुजरानिटी एटा होची ओड्र वैश्य हर्ष सुजरानिटी अंडर थिला 11th century AD historian Alberuni mentioned ओडिशा Alberuni mention करथिले ओडिशा ओडिभिसा famous temple as magnificent creation of Somavanshi मुंडक देव ascend the throne of Odisha मुकुंद देव 1560 मुकुंद देव ascend करथिले आहार किए थे throne of Odisha श्री चैतन्य famous Vaishnava saint of Bengal had come to Odisha आए थे during the reign of चैतन्य famous Vaishnava saint Bengal during the reign of चैतन्य आए थे ओडिशा किसके टाइम ओडिशा आए थे प्रताप रुद्र देव चैतन्य फेमस वैष्णव सेंट बेंगल टू ओडिशा प्रताप रुद्र देव 1500 आसते 1520-25 प्रताप रुद्र देव घुंट माण एंड बाटी टर्म यूज इन गजपति डायनेस्टी यूनाइटेड भाट घुंट माण different unit of lands गुंठ माण गुंठ माण बाटी जयदेव गीत गोविंद written during the which dynasty गीत गोविंद गंग डायनेस्टी poet बलराम दास was contemporary बलराम दास contemporary of प्रताप देव बलराम दास देव फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ ओडिशा फर्स्ट सुलेमान करनी फर्स्ट मुस्लिम रूल इन ओडिशा 1568 आर्किटेक्ट ऑफ महाभारत शारदा दास वाज द कंटेम्पररी ऑफ कपिलेन्द्र देव शारदा दास वाज द कंटेम्पररी ऑफ कपिलेन्द्र देव थे आर्किटेक्ट महाभारत शारदा दास कंटेम्पररी ऑफ कपिलेन्द्र देव कंटेम्पररी थे लास्ट इंडिजिनियस रूलर ऑफ एंशिएंट ओडिशा शेष इंडिजिनियस रूलर होची लास्ट इंडिजिनियस माने इंडिया ओडिशा रूलर मुकुंद देव बड़ ओडिया मठ बा सेंट ऑफ ओडिशा सीट ऑफ ओडिशा होची तो फॉलोइंग पंचसखा बड़ ओडिया मठ जगन्नाथ दास बड़ ओडिया मठ फ्रॉम द फॉलोइंग पंचसखा वाज पैटर्न ऑफ सेंट ऑफ काउहर्ड क्लास पंचसखा वाज द पैटर्न सेंट काउहर्ड क्लास अच्युतानंद दास
Patron of cowherd class. Patron saint of Malaika, which contains the philosophy of three divisions of the time continuum, past, present, and the future, is authored by Achitananda Das. Malaika, which contains philosophy of three divisions of time. Malaika contains philosophy of three divisions of time continuum, past, present, future. ମାଳିକା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଥର ଅଫ କେଶବ କୌଲି ମର୍କନ୍ଦ ଦାସ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରିଟନ୍ ବାଇ ଭାଗବତ ଗୀତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ରିଟନ୍ ବାଇ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ନୀଳକାନ୍ତ ଦାସ। ଭଗବତ ଗୀତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର। ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କୋଣାର୍କ ବିଲ୍ଡ in ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍ ସମୟରେ। ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ 1238 କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍। ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କୋଣାର୍କ 1238 କୌଣସା ଟେମ୍ପଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା। which ଟେମ୍ପଲ୍? ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଟେମ୍ପଲ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡ଼େ ପୁରୀ ଚୋଡ଼ନ୍ଦବ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ନେବ୍ ନାଜିମ୍ ଆଟାକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍। ନେବ୍ ନାଜିମ୍ ଆଟାକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍। ମୋହମ୍ମଦ ତାକି ଖାଁ। From the following Queen built the Gauri temple at Bhubaneswar. Gauri temple Bhubaneswar. Gauri Mahadevi built Gauri temple Bhubaneswar. Gauri Mahadevi following Queen. First time Kalinga Utkala Kongoda and Kosala were unified by. First Kalinga Utkala Kongoda Kosala were unified by Somavanshi dynasty. First time Kalinga Utkala Kongoda and Kosala were unified by Somavanshi dynasty द्वारा कलिंग उत्कल कंगड़ कौशल सोमवंशी dynasty एकाठी करथिले। इन होछि कला पहाड़ इन्वेडेड ओडिशा। कला 1568 रे ओडिशा इन्वेड करथिला। which fondly remembered as the Garibaldi of Odisha. Garibaldi was Veer Surendra Sai was the Odia to achieve distinction being a first Odia BA, MA, BL at stretch. Madhusudan Das achieved distinction of being the first Odia BA, MA, LLB. Which were the first printing press was established in Odisha by in Odia. 1866 printing press Odisha में was established Utkal Young Men Association भारत। Utkal Young Men Association 1903। चारुबाला दास Utkal Young Men Association 1903 established। First address गोपबंधु दास उत्कलमणि। आचार्य हरिहर दास address उत्कलमणि गोपबंधु दास उत्कलमणि। फॉर्म सत्यवादी विद्वान विद्यालय से 9 गोपबंधु दास। आचार्य सत्यवादी गोपबंधु दास उत्कलमणि कही आचार्य हरिहर दास गोपबंधु कही उत्कलमणि। सत्यवादी वन विद्यालय। सल्ट सत्याग्रह वाज कमेंस्ड इन ओडिशा अंडर द लीडरशिप गोपबंधु चौधरी। सल्ट सत्याग्रह कमेंस्ड आरंभ होता ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन ओडिशा। द कोस्टल ओडिशा वाज रेफर्ड। कोस्टल ओडिशा कहला मुगल। कोस्टल ओडिशा को कौन कहला मुगल बंदी रेफर टू आज। हु वाज द ओडिशा टू मार्च विथ महात्मा गांधी इन द दांडी मार्च 12 मार्च 1930 रे। हु वाज फ्रॉम ओडिशा टू मार्च करथिले विथ महात्मा गांधी मोतीबा दास। मार्च विथ महात्मा गांधी इन द दांडी मार्च 12 मार्च 1930 मोतीबा दास टू मार्च विथ महात्मा गांधी इन द दांडी मार्च रे मोतीबा दास। इन व्हिच महात्मा गांधी विजिटेड ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम। 1921 महात्मा गांधी दांडी मार्च 12 मार्च 1930 रे। हु वाज फ्रॉम ओडिशा टू मार्च विथ महात्मा गांधी मोतीबा दास मार्च करथिले महात्मा गांधी सहित दांडी मार्च। मोतीबा दास गांधी सहित थे।
इन which year Mahatma Gandhi visited Odisha for the first time? 1921. 1921 Gandhi visited Odisha. Who was the chairman of Odisha Boundary Committee formed before the creation of separate province? Separate province. Boundary Committee chairman Sir Samuel O'Donnell. Odisha became a separate province. 1936. 1936. Odisha became. Who was the PM? England. And when Odisha became a separate province in 1933, Stanley Baldwin. Separate province 1936. Stanley Baldwin, England PM. Historical event Odisha has been termed as first war for independence. प्रथम war for independence, Paika rebellion. Paika विद्रोह. Historical event of Odisha. First governor of Odisha after it became separate province 1936. First governor Sir John Austin Hobback. First governor of Odisha. Separate province 1936. Who was the Viceroy of India when Odisha became a separate province? Viceroy of India Lord Wellington. 1936. First European to make their settlements in Odisha. First European Portuguese. First Astele. Commission of Odisha during the famine 1866. Campbell. Just Campbell Famine Commission. Which were your official language at passed in Odisha Assembly to introduce Odia in official work? Official language act pass in Odisha रे C 1954 रे official language act pass Odisha Assembly to introduce Odia in official work रे 1954 pass in Odisha Assembly to introduce Odia in official work रे 1954 रे introduce Odia in official work रे 1954 रे कौन हला language act pass Odisha Assembly to introduce Odia in official work रे यूज होबो क्लासिकल स्टेटस पहला 2014 में पहला इन which year ओडिया साहित्य अकादमी was established 1957 साहित्य अकादमी ओडिया ललित कला अकादमी एस्टाब्लिश होता 1959 ललित कला साहित्य अकादमी 57 उत्कल सम्मेलन which year the foremost ओडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन came उत्कल सम्मेलन 1903 सम्मेलन the foremost पूर्वर मुख्य उत्कल सभा एस्टाब्लिश इन कटक रे थिला 1882 उत्कल सभा following was the first president of उत्कल सभा established 1884 केबे थिला उत्कल सभा 1882 रे उत्कल सभा following first president of उत्कल सभा होची फर्स्ट प्रेसिडेंट काशीनाथ दास उत्कल सभार फर्स्ट प्रेसिडेंट उत्कल सभार कटक रे काशीनाथ फर्स्ट प्रेसिडेंट उत्कल सभा काशीनाथ दास फर्स्ट प्रेसिडेंट जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क एस्टाब्लिश होता 1960 जूलॉजिकल पार्क इन विच शिमलीपाला फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क होता 1957 एबे हेला नेशनल पार्क सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर एस्टाब्लिश द दंगामाल ऑफ भितरकनिका क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर एस्टाब्लिश द दंगामाल रे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल रिसर्च 1975 होता रथ तीर्थ इरम which year the leading newspaper of the Odisha became daily newspaper in which year Odisha the Samaj 1920 first English daily news Odisha printed from Asa Press Barampur was established Barampur istila Asa Press Barampur Asa daily newspaper शशिभूषण रथ न्यू ओडिशा फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ओडिशा सेटअप बाय मिशनरी फर्स्ट मिशनरी 1837 रे प्रेस सेटअप होता मिशनरी मानक द्वारा फर्स्ट प्रेस सेटअप होता मिशनरी मैटर ऑफ ओडिशा प्रथम पॉलिटिकल मैटर होची जय राजगुरु फर्स्ट पॉलिटिकल मैटर consider the first political dharma महिमा धर्म होची महिमा गोस्वामी महिमा धर्म
Under the Bhoi dynasty, Mukunda Deva, Govinda Vidyadhara. Among the following from Utkala Brahma Samaja at Kataka, ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଟେ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱାଜ୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ କ୍ଲାସିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଲା। ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ 1958ରେ ପାଇଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 13, 1949। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଫ୍ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କେବେ ଦେଇଥିଲେ? 1962ରେ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ? ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଫ୍ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ 1962ରେ। ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କର କେଉଁଟା ନାହିଁ? ମାଲକାନଗିରି ନାହିଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍। 12ଟି ଫୋର୍ଟ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ, 12ଟି ଫୋର୍ଟ କେବେ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ? 1803ରେ। କଲୋନେଲ୍ ହାରକଟ୍ ଲିଡ୍ ଦ ଅପରେସନ୍ ଫର୍ କ୍ୟାପଚରିଂ, କଲୋନେଲ୍ ହାରକଟ୍ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ଫର୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କଟକ ପୁରୀ, କଲୋନେଲ୍ ହାରକଟ୍ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ। ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ? ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। କଲୋନେଲ୍ ହାରକଟ୍ ଲିଡ୍ ଦ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କଟକ ପୁରୀ, କଲୋନେଲ୍ ହାରକଟ୍ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ୍। ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା 1853 ହେଇଥିଲା। Which of the following event ଓଡ଼ିଶା ସିମିଲାର ଟୁ ଜାଲିଆନାବାଗ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ? ପଞ୍ଜାବର ମାସାକର ଅଫ୍ ଇରମ୍ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନାବାଗ। ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଡେଡ୍ ପିପୁଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିମିଲାର ଟୁ ଜାଲିଆନା। ଓଡ଼ିଶା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଡାଏଡ୍ ମାସାକର, ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାସାକର ପିପୁଲ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଏ ମାସାକର, ମରିଥିଲେ ପୁରୀ ନା ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଇରମରେ ମରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଇରମ। ମୋଷ୍ଟ ହିରୋଇକ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅପରାଇଜିଂ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ବାଇ, ମୋଷ୍ଟ ହିରୋଇକ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅପରାଇଜିଂ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ହିରୋଇକ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ବାଇ ହୁମ୍? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ମହାରାଜା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି। କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ବାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଫ୍ଟର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ହୁମ୍ କୋଆଲିସନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା? କୋଆଲିସନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ମହାରାଜା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି, କୋଆଲିସନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି 1921 ଗୋପନ ଦାସ। ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସର, ସୋଲ୍ ଡେଲିଗେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦ 10th ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ? ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ 10th ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ୍ କନଫରେନ୍ସର। ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ 1936 ହେଲା ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ 1936 ହେଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ 1936ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନଥିଲା। ପୁରୀ କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଥିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଛରେ ହେଇଥିଲା। ଫଲୋଇଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ମର୍ଜ ହେଲା ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ?
State were the first and the last to get merged ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ during the integration of state. ଢେଙ୍କାନାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଜ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମର୍ଜ ହେଲା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମର୍ଜ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା during integration of state of ଓଡ଼ିଶା. ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ହୁ ଲେଡ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲେଡ୍ ବାଇ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଡ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ. ସେବାଘର ଆଶ୍ରମ ଆଟ୍ ବରୀରେ ସେବାଘର ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ରମାଦେବୀ ବରୀ. ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋସିଏସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ. ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସିଲେକ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ମେମ୍ବର ମାଳତୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଳତୀ ଦେବୀ. এটা ହେଉଛି ରମାଦେବୀ ଥିଲେ ବରୀ ଆଶ୍ରମର.